प्रणाम घना कर हे नागराज बासुकी। उठ उठ देवगणे। हे नागराज कहीं आपणकर मुखमंडल पड़ी मलिन पूर्ण चंद्रमा प्राय मुखमंडल आज अमावास्या परी मुखमंडल होइछि मलिन कि बा कारण कहंतु करंतु प्रकाश नागराज। कौन कहिबी देव इंद्र दुखर कारण कौन कहिबी दुखर कारण ओ देव इंद्र सुन देवगण सुन दुखर कारण हे सुन देवगण सुन दुखर कारण हे सुन देवगण। सुन देवगण सुन दुखर कारण हे सुन देवगण सुन दुखर कारण हे सुन देवगण। कली जुग नर माने कली जुग नर माने करती अधम हे सुन देवगण सुन दुखर कारण हे सुन देवगण। गौ हत्या ब्रह्म हत्या करुछन्ति नारी हत्या गौ हत्या ब्रह्म हत्या करुछन्ति नारी हत्या जीव मारी मांस खाई कले सुरापान हे सुन देवगण सुन दुखर कारण हे सुन देवगण। हे देव इंद्र नागराज ए कली जुगरे धर्म ग्लानि हेला अधर्म दिन को दिन बढ़ी चलिला नागराज ए कली जुग मनुष्य माने सुरापान कले ब्राह्मण स्त्री हरिले गौ हत्या ब्रह्म हत्या कले जीव मारी मांस बिके ओदर पोषिले विष्णु निंदा कले धर्म कर्म समस्त बुड़ाई देले ए पाप बेसी हेबा द्वारा देव इंद्र ए पृथ्वी को अवसर रे बही पारिबी नहीं बही पारिबी नहीं
ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। ନା ନାଗରାଜ ନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷେ। ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ବୋହି ରହିବେ କାହାର ବା ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଏ ପୃଥିବୀର ଧର୍ମଷ୍ଟ। ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମର ନିକଟେ ଆସିଅଛି ଏହି ପ୍ରତିକାର ତୁମେ କର ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତିକାର ହେଲି ନାଗରାଜ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ତ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ କୌଣସି କାରି କେବଳ ଏକଇ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ତାହା ଯେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର ବାମାଙ୍ଗୀ ସେଇ ନାଗରାଣୀ ପାଶେ। କଣ କହିଲ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର? ହଁ ନାଗରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆକାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ। ମୋର ପତ୍ନୀ ବିଷହେରି এই ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କେବଳ ନାଗରାଣୀ ବିଷହେରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବେ ମୁଁ ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଇ ମୋର ପତ୍ନୀ ବିଷହେରୀଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବି। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଆଗରୁ ପୁନର୍ବାର ଘେନାଗର ପ୍ରଣାମ ଦେବରାଜ। ସୁଖୀ ରୁହ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ